कौन सा तेल यूज करते हो? कम से कम ठीक है कम से कम ओके मत दो तो नहीं काटो बड़ा दो चम्मच तेल ना तेल डाल तेल पे पकड़ चलो इन मना मत कौन हो गया सब चीज भर से হালকা হালকা বাজাও না হালকা হালকা পিঁয়াজ হালকা ক্যাপসিকাম ভেজে দেবো তারপরে টমাটো সেমনি না বড়টাকে টমেটো পকাই দিই আপনার আগে সব কিছু দেবে আমরা ডেলি দেই লুণ 10 মিনিট পরে খেলা অল্প টিকে লুণ করব গড়বড়া চিনি করে আমরা লুণ করতে পেস্ট দিয়ে দেব कलरटा भल सब ग्रीन रेड गरम मसला चिकन मसला कुछ समय सीझे घोड़े दब चाउमिन गोटी गोटी हो जाए सुखा सुखा करने अल्प थोड़ी सी रातिरे मैगी मसला देखे पकड़े राग पकाऊ ना छोट पिला खाइबे राग पकाऊ ना जदि राग अधिक आवश्यक ताले चिली पाउडर भी पकई पारे गैस सिम करके रोस्ट पकड़ा ना बेसी ना ना ठीक है हाँ हाँ पका ना सब मैगी सीक्रेट मसला मैगी मसला होची तार फ्लेवर पई बेस्ट फ्लेवर पई एटा हिन तार बेस्ट मसला मैगी मसला देले आ अन्य कोनसे मसला न देले भी चलिबो
ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସିମ୍ ରଖିଥିବେ କିଏ ପଡ଼ିଲା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସିମ୍ ରଖିଥିବେ ଯେମିତି ନ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ବି ଆପଣ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇପାରିବେ ଚିଲି ସସ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ। ନା ଆମେ କିଛି ଦେବୁନି। ମ୍ୟାଗି ମସଲା ପଡ଼ିଛି ମାନେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ବିନା ସସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ବିନା ସସ୍ରେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଦେଇକି ଦେଖିବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିଲି ସସ୍ ଦରକାର ହେଉଛି ପଛରେ ତୁମେ ଚିଲି ସସ୍ ଦେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଓର ଭେଜ୍ ନନଭେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚିକେନ୍ କରନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକାଇ ପାରିବେ, ଯାହା ବି ପକାଇ ପାରିବେ ତାକୁ ଟିକେ ଏଗ୍ ପକାଇ ପାରିବେ। ମସଲାରେ ଟିକେ କଷି ଆଗକୁ ଦେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଇଏ ଭେଜ୍ ଚାଉମିନ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ନନଭେଜ୍ ଚାହିଁବେ ତୁମେ ନନଭେଜ୍ ଅଣ୍ଡା ହଉ ଚିକେନ୍ ହଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହଉ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ପିଆଜରେ ଦେଇ ଟମାଟୋ ଦେଇ ଫ୍ରାଏ କରି ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଦେଇ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଦେଇ ତାକୁ କଷି ରଖିକି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ। इंस्टेंटली 5 मिनट से नाश्ता तैयार। इवनिंग का नाश्ता। पड़ीଯିव आम आज करुछु एग चाउमिन। बर्तमान चाउमिन रेडी वेज चाउमिन रेडी टेस्टी टेस्टी भेज चाउमिन। देन आम दुईटा अंडा भांगी ताको टिके खाइदे